Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cynthia Corina Daraja. I'm here. I would like to present the material about the scope of communicative syllabus. In this occasion, I'm going to explain the last chapter about expanded product, emphasis on skills needs. There are important points. The first is the implementation of language skills. Keterampilan adalah unsur pembangun dan elemen yang efektif dalam proses pengembangan bahasa. Agar proses pembelajaran bahasa yang komprehensif dan kompleks menjadi sederhana dan efektif. Integrasi keterampilan dapat menjadi bagian yang integral dalam pembelajaran bahasa. Mengintegrasikan keterampilan bahasa membantu pelajar bahasa untuk mengembangkan pengetahuan mereka dalam menggunakan dua atau lebih dari keempat keterampilan, yaitu listening, speaking, writing, dan reading in context in real life situations. And all language skills are crucial in the teaching and learning process. Combination of the language skills has positive effects on the student's success. Di kelas bahasa, keterampilan perlu dipadukan dan dipraktikkan sehingga komunikasi akan lebih bermakna jika itu terjadi dalam keterampilan bahasa yang terintegrasi, bukan melalui yang terisolasi. Artinya, komunikasi tidak berjalan dengan baik jika orang hanya menggunakan satu keterampilan bahasa dalam suatu waktu. Oleh karena itu, keterampilan bahasa juga harus diintegrasikan dalam proses pengajaran bahasa dan dalam kehidupan nyata untuk memberikan situasi belajar yang lebih fokus dan signifikan. Guru harus mengintegrasikan 4 keterampilan bahasa sambil mengajar dan berlatih bahasa, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. And the second is individual needs. Societal needs which are significant for overall policy decisions regarding a course goals were discussed. Now we are concerned with individual needs. Constructing syllabus objective with two criteria in mind. First, the needs and wants as perceived by the particular audience in questions. And the second, the results available and accordingly the feasibility of achieving the objectives. Despite the attention given to course planning and such individual needs, this policy can lead to dilemmas. An assessment of individual needs could result in multiple course objectives. But in order to carry out such a plan would require research far beyond those which are available. Therefore, course designer must make assessment and look for needs which actually reflect the majority in a given learner population rather than actual individuals. And the third, learner autonomy and adding product. Contemporary course based on a humanistic view of teaching often place emphasis on the development of learner autonomy as the major objective of this syllabus. Keberhasilan jalur dan pencapaian dari pihak siswa tidak diukur dari seberapa banyak siswa tahu di akhir kursus atau melalui yang dapat mereka lakukan dengan bahasa, tetapi melalui seberapa independen mereka telah menjadi pembelajar bahasa. Jadi di sini siswa diharapkan untuk mengambil manfaat penuh dari apa yang tersedia dan membuat keputusan mengenai topik apa dan kegiatan apa yang ingin mereka lakukan. Sehingga siswa tidak hanya tahu tetapi dia akan menjadi mandiri sebagai pembelajar bahasa. The last is highlighting particular syllabus components. Highlighting particular syllabus components in a planning course designer needs to work with all three expanded areas: language content, process, and product. In some instances, however, the product area may take precedence. For example, in a course aimed entirely at reading comprehensions, the reading skill would be of primary significance,
while the other areas, content and process, will be organized so as to serve overall the reading goals. Di sini, kami harus bisa meninjau kembali the particular syllabus components, sehingga semuanya akan menjadi lebih jelas dan baik. Kesimpulannya yaitu, tujuan komunikatif telah menghasilkan perubahan besar dalam 3 dimensi silabus. Dalam konten bahasa, pergeseran telah ditandai oleh pembesaran dalam cakupan seluruh area. Zona proses telah ditekankan melalui perhatian pada praktik global, kognitif, dan kreatif yang disebut dengan latihan. Area produk telah mencerminkan minat yang ditekankan kembali pada keterampilan bahasa, khususnya membaca dan menulis. Meskipun pendekatan komunikatif mungkin tidak selalu menciptakan perubahan yang radikal, itu telah mempengaruhi pandangan kami tentang cara hasil kursus disajikan, didefinisikan, dan dievaluasi. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.